बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिजली बहरान है क्या? मुल्क में डैम क्यों नहीं बनाए गए और इनकी जगह बिजली के कारखाने क्यों लगाए गए? ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल और अलमिया है जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का खून चूस लिया है। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ हमारे सियासतदानों ने वो कुछ किया है जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी या क़याम पाकिस्तान से पहले हिंदुओं ने शायद ना किया हो। नाज़रीन, एक साजिश के तहत मुल्क में डैम नहीं बनाए गए, क्योंकि डैम बनते तो मुफ्त बिजली पैदा होती तो सियासतदानों के हाथ कुछ नहीं आना था। लिहाजा डैम बनाने की बजाय बिजली के कारखाने लगाए गए जो तेल, कोयले और ऐसे महंगे तरीन ईंधन से चलते हैं। पाकिस्तान की मुआशी तबाही और आवाम का खून चूसने की बुनियाद 1994 में रखी गई। ये पीपल्स पार्टी का दौर था जब पाकिस्तान में पहली बार निजी बिजली घर लगाने के मुआहदे किए गए। मुआहदा करने वाले सियासतदान भी पाकिस्तानी थे और बिजली के कारखानों के मालकान भी पाकिस्तानी। लेकिन मुआहदे के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान बिजली के कारखानों के मालकान को रुपए की बजाय डॉलर में अदायगी करेगी, ये मुआहदे में लिखा गया। यानी दुकानदार और ख़रीदार दोनों पाकिस्तानी हैं, लेकिन दुकानदार कहता है कि मैं रुपए नहीं डॉलर लूँगा। ऐसी खबरें और रिपोर्ट्स रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि इन सियासतदानों ने बिजली कारखानों के मालिकान से भारी कमीशन लिया और इनको कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले तय पाया कि कमीशन के तौर पर फ़ी यूनिट इनको अदायगी की जाएगी। यानी बिजली के हर यूनिट के पीछे या उसकी कीमत में सियासतदान कमीशन खा रहे थे और अब तक खा रहे हैं और तब तक खाते रहेंगे जब तक मुआहदा पूरा नहीं हो जाता। अजीज़ पाकिस्तानियों, डैम नहीं बनाए लेकिन बिजली के कारखाने लगाए और फ़ी यूनिट अपना कमीशन सेट किया। अदायगी रुपए की बजाय डॉलर्स में करने का मुआहदा किया। यही नहीं, मुआहदे के मुताबिक बिजली बने ना बने, तलब कम हो, रसद कम हो, सर्दियों का मौसम हो, यानी बिजली बनाने वाला कारखाना बंद भी हो तो आवाम उतने ही पैसे देगी जितने पैसे गर्मियों के बिलों में देती रही है। मिसाल के तौर पर एक बिजली घर की बिजली पैदा करने की सलाहियत 1000 मेगावाट की है, लेकिन सर्दियों का मौसम है, बिजली की खपत कम है और 100 मेगावाट बिजली खर्च हो रही है। फिर भी 900 मेगावाट बिजली जो बिजली घर ने बनाई ही नहीं, उसका 1 टका नहीं लगा, 1 पाई नहीं लगी, उसका ईंधन नहीं जला, लेबर खर्च नहीं हुई, उसका कुछ भी नहीं लगा। लेकिन पाकिस्तानियों, आपने इसके फिर भी पैसे देने हैं इन 900 मेगावाट के। पहला मुआहदा पीपल्स पार्टी ने किया, इसके बाद परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत और नून लीग की हुकूमत आई। सभी ने इस जुल्म को जारी रहने दिया गया। गर्ज के पाकिस्तानी कौम का पैसा IPPs के मालिकान की जेब में और उसकी कमीशन सियासतदानों की जेब में जाती रही, जिन्होंने इनको ठेके दिए थे, इनको प्लांट लगवा के दिए थे। इमरान खान के दौर में IPPs पर हाथ डाला गया तो ये बिजली बनाने वाले कारखानों के पाकिस्तानी मालिकान ने बैनुल कौमी अदालतों से रुजू कर लिया। यानी अंदाज़ा कर लें कि कारखाने पाकिस्तानियों के हैं, लेकिन इनको अदायगी डॉलरों में की जा रही है। और जब इमरान खान की हुकूमत ने इन पर हाथ डाला तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय आलमी अदालत में चले गए। अजीज़ पाकिस्तानियों, डैम बनाने के बजाय बिजली के कारखाने क्यों लगाए गए? इनसे 30-30 साल कि तवील मुआहदे क्यों किए गए? पाकिस्तान में IPPs की बिजली पैदा करने की सलाहियत 38,000 मेगावाट है,
جبکہ ہمیں ضرورت صرف 18,000 میگا واٹ کی ہے، اور ہر پاکستانی امیر ہو یا غریب ہو وہ ان 20,000 میگا واٹ کے بھی پیسے دے رہا ہے جو پیدا ہی نہیں ہوتے، جو بنتے ہی نہیں، جو خرچ ہی نہیں ہوتے، جو کسی گنتی میں نہیں، جو اس کارخانے میں ہیں ہی نہیں، جن پر ایندھن بھی نہیں لگا، جن کا وجود ہی نہیں ہے، ان کے بھی پیسے ہم پاکستانی دے رہے ہیں۔ جب بھی کسی آئی پی پی کا کھاتہ کھلتا ہے تو اس میں اربوں ڈالر کی کرپشن سامنے آتی ہے، لیکن کس نے پکڑا ان کو؟ 16 مالکان، صرف 16 آئی پی پیز ایسی ہیں جن کے مالکان غیر ملکی ہیں۔ ہم آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ جو غیر ملکی ہیں وہ تو ڈالروں میں پیسے لیتے ہیں، لیکن جو باقی تقریباً 50 کے قریب پاکستانی ہیں وہ ڈالروں میں کیوں پیسے لے رہے ہیں؟ یہ کشتی ڈوب رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ سال 2023 میں رواں سال پاکستانی قوم سے 2000 ارب روپے وصول کیے جانے ہیں دسمبر تک، اور یہ 2000 ارب روپے ہماری جیبوں سے نکال کے ان بجلی کے کارخانے والوں کو دیے جائیں گے جن کی وہ بجلی بنی ہی نہیں، جنہوں نے وہ بجلی بنائی ہی نہیں۔ یہ 20,000 میگا واٹ کے دیے جائیں گے جو بنے ہی نہیں۔ 1994 میں جو 16 آئی پی پیز لگی ان پر تقریباً 60 ارب روپے خرچ آیا، لیکن ایک اندازے کے مطابق اب تک وہ 16 آئی پی پیز 400 ارب روپے سے زیادہ کما چکی ہیں۔ عزیز پاکستانی، شیروں اور شیروں کے شکاریوں سے پوچھو کہ پاکستانیوں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں پاکستانیوں اور ان کے بچوں سے بدلے لے رہے ہو؟ سرمایہ دار سیاستدان بن گئے ہیں اور اب پاکستانیوں کی جیبیں وہ خالی کر رہے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی ان پر ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے۔ صرف ہیں یہ سرمایہ دار اور ہماری گردنیں اور ان کے ہاتھ وہ جونکے ہیں، ہمارا خون چوس رہے ہیں، ہمارے جسم کو نوچ رہے ہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان پر کوئی نہیں ہاتھ ڈال سکتا۔ ہم یہاں سے نکلیں گے شوگر مافیا ہمیں پکڑ لے گا، ہم وہاں سے نکلیں گے تو گندم مافیا ہمیں پکڑ لے گا۔ ہم سرمایہ داروں کے چنگل میں ہیں جو دراصل سیاستدانوں کے روپ میں ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سیاستدان بن کے اپنی نسلوں کو پروان چڑھا رہے ہیں، اپنی نسلوں کی مستقبل بنا رہے ہیں، اور ہمارے لیے کیا رہ گیا؟ صرف قبر اور قبرستان اور فاقے اور بے روزگاری۔